ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ। ନମ୍ବର 1, ପିତୃଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବିଳମ୍ବ, ଚାକିରି ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କାଉକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିତୃଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳା କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆରତି ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ବି ଆରତି ନେବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ପେଟରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କଳା ଲୁଣ ଏବଂ 2 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆରାମ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 5, ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ ନିହାତି ନାଗ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ କେତେକ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ରାହୁ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ ଏବଂ ନାଗଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି। ନମ୍ବର 6, 2ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନିଜର ଶୋଇବା ବେଡ୍ରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଅଧିକ ରୁପି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦହିରେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ରୁପି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପରି ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଜର ଜୁସ୍ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଗାଜରକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ବୟସ ପରି ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଯିବେ। ନମ୍ବର 9, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଆପଣ 4ରୁ 5ଟି ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 10, ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ନାଶପାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କମଜୋରି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12, ଜୁଆଣିକୁ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଦିନଯାକର ଥକା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଯାକର ସବୁଯାକ ଥକା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 14, ଅଧିକ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ବିମାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିକି ସେବନ କରିବା କଥା। ନମ୍ବର 15, ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ମାଡ଼ି କେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଗାଧୁଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ଅତ୍ୟଧିକ ଗଳା ବସିଯାଇଥିଲେ ଅଦା ରସରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଉଷୁମ କରି ପିଇଲେ ବସିଯାଇଥିବା ଗଳା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 18, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଗ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଶାଗ ଖାଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶାଗ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ନମ୍ବର 19, ଡାଳିମ୍ବ ସେବନ କଲେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ଟିକେ କିରୋସିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟା ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର 21, ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ଡାଏରୀରେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଠାକୁର ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ।
नंबर 22 पूजा करने समय जदि आपण जलैथिबा दीपटीर शिखा उपरको उठिबाको लागिथाए तेबे आपणक उपरे भगवानकर कृपा दृष्टि रहिथिबार सूचना होइथाए एवं आपणकर सबु मनोवांछा पूर्ण होइथाए। नंबर 23 जदि ओठ कला पड़ जाए ताहाले सोइबा पूर्वरु ओठरे दही मालिश करी किछि समय परे धोईकी सुअंतु। यह द्वारा ओठ लाल एवं सुंदर होइथाए। नंबर 24 अधिक चुटी उपुड़ी जाउथिले लिंब पत्र मंदार पत्र मेथी एवं नड़िया तेल को भल भाबरे पेस्ट करी लगे किछि समय पई रखी मुंड धोई दियंतु। यह कले चुटी उपुड़ी न थाए। नंबर 25 लिंब पत्र को सुखाई ताकू गुंड करी नड़िया कता जलई से पकईकी धुआं करने द्वारा गृह को मशा माछी आदि किछि भी आसीबे नहीं। नंबर 26 जदि आपण मोटापा को लेकिन चिंतार अछंती एवं ओजन कम करने चाहूँगी ताहाले आपण अदा रस और लेंबू रस समान मात्रा रे मिसेकी पीले मोटापा शीघ्र कम होइथाए। नंबर 27 घर उपरे मरी जाइथिबा गछर छाई पड़िबा अशुभ होइथाए। मृत्यु परिदंड भोगिबाको पड़िथाए। कांथ फाटी जाइथिबा घरे अशुभ शक्ति रहिथाए। तुरंत से फटा कांथ को सजाड़ी देबा उचित। नंबर 28 शरीर पाई पिस्ता बादाम आवश्यकता बहुत अधिक। पानी रे पिस्ता बादाम को भिजेई खाइबा द्वारा यह आखि पाई बहुत उपकारी होइथाए एवं दृष्टि शक्ति मध्य बढ़ाइबारे सहायता करे। नंबर 29 झाड़ू करने समय रे निश्चय ध्यान देबा उचित कि जेमिति कि सेई धूली देहरे न पड़े। देहरे धूली पड़िबा जमा भी भल नुहे कि देहरे झाड़ू बाजिबा भी ठीक नुहे। नंबर 30 प्रत्येक गृहिणी माने प्रतिदिन गीता भागवत पढ़ा उचित। रामायण गीता भागवत पढ़ी अन्य को प्रतिदिन बुझेइले से घरे समस्त विपद दूरेई जाइथाए। नंबर 31 लूज मोशन रे हालिया लागुथिले लेंबू पानी रे चीनी लुण पकई 2 ग्लास लेखाए प्रति 2 घंटा थरे पियंतु। देखिबे जल्दी हालिया उपशम मिलिबो। नंबर 32 कम पानी पीवा द्वारा मस्तिष्क कमजोर हो जाए एवं शरीर रे रक्त संचालन ठीक रे होई न थाए एवं शरीर मलिन देखा जाई थाए। तेणु आपण माने जेते अधिक पानी पियंतु। नंबर 33 सकाळु प्रथमे पारा मानकु खाइबा को देबा परे अन्य काम करंतु। चाकरी हेबा पाई मध्य पारा मानकु खाइबा को देबा उचित। नंबर 34 खबर कागज रे केबे भी खाद्य सेवन करंतु नाही कारण सेथिरे व्यवहृत हेउथिबा कालीर संबंध सीधा कैंसर सहित जड़ित होइथाए। आपण माने एई कथा को मने रखिबे। नंबर 35 ऋतुस्राव रे अनियमितता हेउथिले आपण गोटे ग्लास गाजर जूस सहित काकुड़ी जूस मिसाई नियमित रूप से सेवन करंतु। नंबर 36 राति रे क्षीर सहित काजू बादाम एवं गाईर देसी घी को फुटेकी पीवा उचित। यह केवल आमर साधारण स्वास्थ्य पई लाभदायक नुहे बरं जौन शक्ति को मध्य बढ़ाई थाए। नंबर 37 कमला चोपा को सुखेई गुंड करी पेस्ट सहित मिसेई ब्रश कले हलदिया दांत सबु धला होइथाए कारण कमला चोपारे थिबा विटामिन सी एवं कैल्शियम दांत पई बहुत उपकारी होइथाए। वीडियोटीर आगक जीवा पूर्व आपण माने ओडिशार केउ ग्रामरु आम वीडियो देखुचंदी कमेंट माध्यम निश्चय जणैबे। नंबर 38 आलू सीझा जाइथिबा पानी को आपण न फोपाड़ी से पानी चुट्टी रे मसाज करंतु। एपरी कले चुट्टी झड़ी न थाए और ताहा सहित चुट्टी कम बयसरु भी पाची न थाए। नंबर 39 जदि आपण को ठंडा होई बेसी छिंक आसुची ताहाले गाईर देसी घी 2 बुंदा नाकरे पकई दियंतु। एथिरे नाक को बहुत आराम मिलिबो ठंडा बहुत जल्दी कमी जिवो। नंबर 40 कौन आपण माने जानिचंती मेथी रे केते प्रकारर फायदा अछि। एथिरे प्रचुर परिमाण रे फाइबर रही थाए जहाँ शरीर रु विषाक्त पदार्थ को बाहर करी थाए। यह शरीर को कैंसर भली मारात्मक रोग रु मध्य रक्षा करी थाए। जदि आपण मानकु आम भिडियोटी भल लागुथाए ताहाले लाइक कमेंट और शेयर करिया को जमा भी भूलिबेनी। आ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखिदेबे।